iti panang ipalawag iti banghelyo intay mo na po kantaan ti O come all ye faithful. O come all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Merry Christmas po. Merry Christmas, Father. At datayin pa lang iti may kapitungal daw iti Paskwa. This is the 7th day of Christmas. Isugarod nga ko natay apo, dagito'y talal daw, nga ko natay apo, every day of Christmas, there is miracle. Every day of Christmas, ko natayo, at dagiti, we don't expect that God is actually moving. Amen? So, apo, Paskwa pa ya po. So, that's why we have 12 days of Christmas. Tataa po ang 7th day of Christmas, ay natin naawat yo. What is the best gift that you received today on the 7th day of Christmas? And on the 12th day, then we have the Epiphany and ends the Christmas season. I know that when you woke up this morning, you have received the 7th gift of Christmas, and that is your family. Amen? Nga kunam kad apo, gyamanak, gapuanan ta, ada, tinindaklan nga sagot, ngayon paay mo kaniyak, awan sa bali iti pamilya. Amen? Today, we celebrate the feast of the Holy Family. Iti Fiesta, iti Sagrada Familia ni Jose, ni Maria, ken ni Jesus. Nagpindas man na po gapuanan ta, no intay dingdinggan nga si papasnek dagiti naibasa. Dagiti ket pamalakad ken palaget kadata. Ako nataya po, pudno nga tinindaklan, asagot, iti bihag tayo, ket awan sa bali, ti pamilya tayo. The greatest blessing that we have received from God, no other else, is the gift of a family. Umuna, pagyamanan tay garod, kapuanan ta, tidaytoy nga festa ti Sagrada Familia. May palpaligip garod kada tayo, ti kinapateg na iti pamilya tayo. No siya sino katata, kenuan niya iti nagbanagam, gapu iti pamilya. Of who you are, and what you have become because of your family. Amen? Ket bigbigin tayo garod, nga iti pamilya tayo, isu ti makagapu iti amin. We can never be complete without our family. We can never be happy without our family. We can never be fulfilled and satisfied in life without our family. Isugarod nga, the feast of the sacred family or the Holy Family will bring us again to a deeper appreciation of our own family. Hamo may libak no naggapwam. Amen? Ken itibiyag agsubli kalata iti naggapwam. Babalik at babalik ka kung saan ka nanggaling. Ken makita tayo garod apo,
nga iti pamilya tayo, ket isu iti makagapu iti amin. Ken ti pamilya tayo, isu iti gapuna that we continuously aspire to be the best who we are. Our family is our inspiration. Our family is our motivation. Our family is the most challenging persons in our life. Amen? Di po ba? No? Kung ang ating pamilya ang siyang pinakadakilang biyaya ng Diyos, ang ating pamilya rin ang siyang pinakamalaking hamon sa ating buhay. Pero kahit po hinahamon po tayo ng ating pamilya, we know that everything is in fact, when it's all about family, it's the family who is the source of our own inspiration and success in the future. You can never have, you cannot give what you do not have. Amen? Hamo pumited awan ken ka. Isugarod nga kung natay bigbigin tayo, tadda kada tayo tata, gapu iti pamilya tayo. Dagiti agasawa, dinangrugi kayong agasawa, tinagrugruggyanan nyo, ket dagiti adal ken pamadas yo, ayat ken pamategyo, anariknayo iti pamilyayo metlaeng. Amen? So you can see that the love of family is so important. Ayat ti pamilya ket napateglaunay. Gapuanan ti ayat ken pateg ti pamilya tayo, ket isu iti mangiwanwan ken mangidaldalan lata kada tayo. Isugarod nga ti daytoy nga festa ti Sagrada Familia, may nga saludsod. Apay nga nasagraduan ti pamilya ni Jesus, Jose ken Maria. Gapuanan umuna, the family of Jesus, Mary, and Joseph is so holy because they live in prayers and in faith, and most especially nourished by the grace of God. Isugad kapsat king gagayem, nagpateglauna nga may palpalagip mo't kada tayo, nga mapasanto iti pamilya, itunggal pamilya, pabaan mo ti panagkarkararag, ken pamati iti pamilya, ken panagbiag iti grasya, ken bendisyon iti Dios. Parents, you are not just parents. Husband and wife, you're not just husband and wife. Children, you're not just children. But parents, you are Christian parents. You are Christian husband. You are Christian wife. You are Christian children. Daytoy ti gapuna nga buklen ti may sa pamilya ti na Kristuan a pagtaingan. Isu nga napateglaunay nga may palpalagip kada tayo, mapasanto iti pampamilya tayo, babaen ti kararag ken pamati ti sangkapamilyaan. Amen. May kadwa apay na nasanto iti pamilya ni Jesus, Maria ken Jose. Gapuanan iti ayan-ayat da. They lived in the loving relationship, the genuine love that they have for them. Yet they love in genuine unity. They love in genuine care. That's why mapasanto iti pamilya no adati pa naginnayat, adati pa nagsisinakit, adati pa nagpipinnatig, adati pa nagtitimpuyog ken pa nagkaykaysa. May katlo.
Apay nga na santuan ti pamilya ni Jesus, Maria, ken Jose. Gapuanan tagbibiyag da ti kinapakumbaba, ken nagbibiyag da iti kinapudno ken panagtulnog iti Dios. Of course, we see that Jesus himself is a God. But let us learn this and understand in the context of a family, because Jesus was once like us except sin. Ni Jesus, nagbalinmot kas kada tayo malaksid ti basol. Amen? And you see, let us understand this, that Jesus was born into a family. Jesus was raised into a family. Jesus also grew like a little child and a young man until he has reached the age of 33 years old. And until he has filled the mission by the Father given to him. Isod kapsat kagagayem, tinapasan to nga pamilya, ket addaan pa nagpakumbaba, panagiinawat, ken kang runaan, adati kinaman nagparabor, titunggal may sa there is gracious generosity of each one. Papasanto iti biyag, ti familia, no alat-talata panaginanos, panakaawat, ken panagpakumbaba. Ket dagitoy mutlay nga talo nga banag, amang pasanto iti familia. Ket isumot iti mangtulong ti tunggal familia tayo. Tatnog talaed tayo lata iti sidong ti ayat ken pamati. Ken naunday apan nagtipon ti agasawa. Laglagipin niyo, dungdungwen mi, ngagasawa, kadi nagasawa kayo may palpalagip kada kayo dagito nga talo nga banag. Amang namnama garod nga sapay ko nga may pagpaganatgat kan kanayon kada kayo kas naganak. Ti panangiyadal dagito nga banbanag dagitan nak kayo. Nga ti kang runaan iti biyag ti pamilya ket iti biyag ti kararag ken pamati. Nga ni Apo Dios isukuma ti sentro iti biyag ken pagtaingan ti tunggal familia. God must be the very center. God must be the very first in the life of a family. Secondly, may palpalagagmat kada kayo nga agasawa, nga tinunday nga panagtipon itagasawa ket agbyag kayo babaen iti kinaanos, panagpakumbaba, panangawat, ken kang runaan, iti biyag, iti agasawa, iti sibay, iti napudno nga panaginayat, itunggal maysa. Kunagarod ni San Pablo, nga ti biyag, ti agasawa, ket babaen, tinapudno nga ayat. Nga tinapudno nga ayat, ket awan ti panagimon, awan ti panagsaksakit tinakem, no diket iti biyag ti agasawa, iti napudno nga ayat, ket adalata ti panangawat ken panaginanos da. Ken panagibtur da. May katlo garod kakasat, may palpalagip kada kay agasawa, tas hapay kumagarod, agbyag kay lata, ti kinaman nagparabor iti Dios. Always live in the generosity of God. Kakasat, amu tayo, nga tagdama nga panagbiag, adu dagiti karit masangwanan ken mapaspasaran dagiti familia. Sapay ko magarot, ti daytoy nga festa ti Sagrada Familia, may palpalagip manen kada kayo, tasapay ko maagari iti pamakawan, panagayat, ken kang runaan, agari kada kayo, ti panakaawat ti tunggal mesa. Sapay kung magarot, ti tunggal familia, agari iti ayat ti Dios kada kayo.
Kapuanan no agari tayat ti Diyos kada kayo, awan iti pamadpadakes, awan ti panagririri, awan ti panagaapa, awan ti panagsisina. No dikit adda ti panagkaykaysa, panagtitimpuyog, panagpipinnatig, panagtitinulong, no adda ti ayat ti Dios kada kayo. Anyan garuda po ta intay manen nga kitain tinasagraduan na familia ang mga ipalpalagip kada tayo, ang mapasanto iti biyag tayo, babaen ti kararag pamati, kinamanagparabor, kinapagpambaba, kinkarunaan, panagtulnog, iti pagayatan, iti apo. Sapay kumagarod, bendisyonan na po Diyos, kitunggal maysa, tunggal pamilya, karunaan, tintay masangwanan, abaro nga tawen. Amen.